Lamsapika haina hai takuk tebo kusungno ani tekaisa video tinini video haina haina leunai tinini je rubber board ni phajungti update rojak rubber ni market price gangke ang tabok official website open khaika tini basuk update chokpai rono nailebani bagai hingke hade jeng tabuk naileni tabok 4ta bajawi 4 minute bajai tongkha sarekni ani bagai update nalaisnai hingke nugui mankha norok tinini update phaiwi sokpaikha domestic market on 13 তারিখ 1/11/2025 per 100 কেজি price gangke aron jarong do man kana tinta location Kottayam Kochi te Agartala gangke Kottayam nengoi aro dashboard nokana kaisa barejak ISNR 20 hnoi kaisa quality barejak gangke tinta tongmani aborok ekoi no tongkho tabuk jora hingke Kochi ni no tabok naina lephinai Kochi ni bahino ekoi tongkho hingke chini tripani bagui to chang Agartala o mananya hingke Agartala ang click haiphinai Agartala o click haibani loge loge narok nugui mankha aro bahaino ekoi ni rei tongkho chini tripura o ni rubber board o duita category tongmani RSS4 te RSS5 RSS4 ni ngoi 100 kg ni price update hojaka 17800 মানে per kg klainai 178 টাকা gangke ekoi ni tongkho 3 din romoi RSS5 ni ngoi tongo 100 kg ni price 17300 টাকা মানে per kg klainai 173 টাকা gangke tini local price busuk ngaiman idea mote gangke 163 bahai rok ngani chance tongo gangke busoro khonrok phalui matong oborok comments kai sapidi ke jeng tabok hain hai idea khailai binai chini friends ongni comments ni bisingtwi ang tabok comments beranai nai tongdi gangke ang tabok mia ni video haikeba 12 tar ni video ni je comments rojak tongmani chini friends ong koyekjon comments haike obro jeng tabok kaisa kaisa kai nailainai ge comments ni bisingtwi ni jeng idea manphinai teibo hain hai aro first comments nugui mankana Jirania Uttor Joynagar Shiv Ganga Chaudhary Para o tongo 162 টাকা by 102 টাকা gangke hamna rate Teliamora Maharanipur o tongo price tini 156 টাকা te scrap tongo 105 scrap ni rate kahamna Boido Bari o tongo 152 টাকা scrap 70 টাকা কম নুকজাখা o jaga o Akakrabon Samuksara o tongo 160 টাকা by 95 টাকা Jolai Sara Novin Para o seat tongo 150 scrap tongo 80 টাকা khowai o Hejamara o tongo 155 টাকা khowai Gaurang Gotila o Mochingte tongo 155 টাকা khowai ni Gaurang Gotila tini khowai o tongo 167 টাকা gangke scrap 95 টাকা aro highest price nukjakha 167 gangke belai no highest khowai ni athai bari pura dry gangke 45 matro korbuk o tongo 160 টাকা scrap 80 টাকা korbuk o Amarpur Gamaku wokhe 154 টাকা kisikhe 133 rok gangke scrap 90 টাকা ke paijago abo Amarpur Gamaku Nolstor Bogabasa o tongo 160 টাকা by 100 টাকা 65 te 106 65 bolte 165 hini sikhana সম্ভবত ফিয়াবা ব্যাংক সাইট লোকেশন মেনশন খাইলিয়া নতুন বাজার tongo 152 টাকা বাংপুর স্ক্র্যাপ tongo 85 টাকা সি tongo 155 টাকা বাংপুর মানে অমরপুর কলাইনা কৈলাস শহর ও tongo 158 টাকা by 100 টাকা Bubro Dambari no acha Dambari nai to tabuk jora সম্ভব করে হালাহালি বাজার tongo 156 টাকা by 100 টাকা seat tongo 149 scrap 70 টাকা Koilanpur belai no kom nukjakha Toinani bazar tongo 150 te 95 টাকা বেশি মনো বেকচন্দ্র মনো tongo 262 mistake khana 162 scrap 96 টাকা বেশি মানে khana Toido tongo 158 টাকা by 97 টাকা
किल्ला बताऊँ 156 টাকা रिप्लेस खाइजा माने रिप्लाई रेजा बड़ जागाबो बड़ अच्छा इनके नेक्स्ट बताऊँ खोवाई उत्तला एम्बारी सीट 157 টাকা स्क्रैप 95 টাকা खोवाई तुला शिखर सीट 155 स्क्रैप 85 টাকা Gangke tinani video asunu comments o comments bising tito nrok kisale idea man pikana hai na hai besirba 165 rok gangke 150 55 58 obo hai rok na gangke chini rate angoi mano 162 rok no বেশিরভাগ নুকজাখা গangke local price 165 নুকজাখা gangke scrap নুকজাখা 100 থেকে 105 obohai rok mangai tongbayo gangke lowest bo tongo 100 only 95 obohai rok bo tongo scrap ni rate thik koroi gangke jotono ekoi rate manane gangke 162 tei 100 টাকা obohai gangke joto ekoi rate o tongnai hingke tinini video o aswkno hingke next video o obohai ke comments rolai pidi haine hai hingke comments ni bising tini jeng idea mano hingke video no je mansak share khaidi hingke chini friends song teibo nogoi sai manna tei borok phalani phoro haine hai aswk rodi hinui salai manai jat chini ব্যাপারী খাইনাই রক bai seat ni quality bahine joto ekoi quality rate khai seat khai man kangke belai ni sanai patla karan kaham khai phal man kangke rate joto no ekoi manani chance tongo kangke abono koinai seat kaham sanamdi tei rate kaham mandi ane o video ni through tei daily no update manani bagui ane o channel no subscribe khai tong ready subscribe khai mani bore nirok je mansak share bo khai di gai jeng joto no ekoi rate jate manna tei gai tinini video asnangras nai video no jajak hangke like khai di share khai di tei subscribe khai ko subscribe khai tong ready tini bagui asnang nai next video wahine hai jeng update nalai sibana gai tinini video asnangkha jotono hambai।